Huh? 7-win streak na? Alis streak. Pag di pa ito nanalo, iwan ko na lang buntun. Please ban a hero. Meron tayong mid na pani. Oh. Funny. Sorry. Ay, Miss Bunny. Ayun lang. Parang 8 game na. Funny. Your team is banning. Mukhang Mia main na yata ito ah. Mukhang Mia main na yata ako. Hindi, Hanabi ka pa rin pa. Binan lang o pinik. Ay, binandang pa lang. Binan o pinik. Pick a hero. Diba? Hanabi. Unahin na natin. O muna kaya. Mauna na ako. Sige, sige. Weaving through time's threads, I hope to find a strand that's truly mine. You know, taga-kupang pala eh. Crowned by heaven's Ayan mandate, o. my legacy shall endure. Barangay Kupang. Barangay kumain na tayo. Hindi, kila Kuya Mark. Ito Kupang, Barangay Kupang. Kila Kuya Mark yun eh. Nakala ko saan yung Antipolo. Antipolo, Barangay Kupang. Okay. They call me a hero because I saved Your my team nation is from picking. falling apart. Hana, Sancho. Sir, Binibenta. what's your The command? enemy is picking. Talagang ano. I will choose my own path. Sniper ready. Give me a target. Your team is picking. I am a daughter of Northern Vale. I swear to protect it till my last breath. Sinwap sa mid tapos sabay open to swapping. Sino si Fanny? Oo. Ano? May magagawa. 8 game na. Kahit lang ay may kasalanan ka. Nag-commit The na. immortal one chose me to vanquish the The enemy shadows is that picking. plague this world. At least malilito yung kalaban. No. Hindi nila alam sino mage. Sino core. Puro mid naman siya. Oh. Puro ano naman siya, puro palimit naman siya, oh. Hingi na lang ako XP. Sige, sige, sige. Kaya yan, kaya. Your love is like blood. Ito, pa. 1 or 2? Ito. Ha? Ayan? 1 or 2? Ay, grabe. Freya pala to eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Freya master pala eh. Bawat isang talo, ano eh. Bawat talo, ibang karakter eh. Palit-palit lang. Hindi lang makuha yung timpla. Hindi ba eh. Tinitimpla pa. Buo, may- nag-roam kanina, Estes. Roam is dari daw. Mekos-mekos lang. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Request backup. Understood. Hindi lang, kaya niyan. Papa-level 2 muna ako rito. Stay in a good mood every day. Pipa pipa. Right? Kaya kung balagwag niya. Yeah. Hindi yan, wala pa yung item. I can't fly. We're ahead in gold. Enemy not taking purple. Battle fell and It's my job to help people. sorry. Huh. Battle fell and missing. Okay. I can do all the chores. Except cook
Yung muna ako. Makapagkirasa. Ayun, ito pala. Wait Pumunta lang, naman wait yan dito, Sob. Ayan, oh. Wait lang. Ito to. Ay, nagano na. Sige lang, sige lang. Keep smiling. Ay, gagi, ang sakit. Slain an enemy. Ba't ang lambot nun sa'yo ha? Parang mga 2 hits ka lang ha. Level 4. Watch out for next Pagkatong problem. kalahati eh. Sabi Dumadalo. niya, palagbagin yan eh. Ang dami kasi nila eh. Talaga. Gather up the turtle. Enemy missing. Ako, nakapwesto na. Wala. Initiate retreat. Ah, The strength from my puppet is handled up. Enemy Can reached you level help 4. me with that? The enemy has Enemy reached slain level the 4. turtle. Enemy sa'yo missing. na, sa'yo na, Francis ha. Ay, ay, ay. Level 4. Ally has been Enemy reached Yun level lang. 4. Stay cheerful every time. Madalaw sila lagi dito. enemy missing. Papunta pala ako, wala pa level 4 ha. An ally has been Ito, slain. mamatay na. Flicker na, flicker na. Enemy battle spell on CD. Ayun, oh. Sorry na. Kasalanan ko ba hindi nga tinamaan? Bonax din. Yan pala. Hindi, patay sana siya. Kaso nga lang, bumaksak yung bulala ako. Watch out for next problems. Papi, Sige papi, Francis, tabanan mo. Yun no? Tamang back lang. Yan. Kiki kata. The strength from my puppet is handled up. Can you help me with that? Ah, back na, back na. Yun lang, back din ako. Lagi silang dumadalaw eh. Huwag mong mano. Lumabas. O, hindi na kiniklear. Paano magle-level? Yun lang. Eh, Doctor calls me his little angel. Launch attack. Papi, papi, oh. O, eto yung ano, sitwasyon ko nung nag-clint ako. Uy ayun na, pa. ayun na. Buhay pa eh. Yun lang. Skills and cooldown. Understood. Skills and cooldown. Back na, Francis. Wala akong ano. Pipa, pipa. Keep on smiling. It's a good. Yay! Nice one. Ally has been slain. An enemy has been slain. Ah! Enemy invading jungle. Papi, papi, oh. Yun lang. Sumanib na ako. Skills and cooldown. Pinuntahan ka na pala. May Been destroyed. Oo. Nagka-shield ka pa eh. Okay. Nagta-turtle na. Pero baka papunta pa lang. Ayun na oh. Slain. Oh no. Taba. Ang taba na ng ano. Snowball na tayo nung ano. 4. Sana ba? Our turret has been destroyed. Namamatay ako dito sa top. Ah, may sanib ako pero hindi ata kakayanin yan. O baka nasa blue buff. Hindi, nasa iyo Francis. Dalawa. Wala. Sige, labanan mo. Launch attack. Wala dito mama. Hindi na kita O, sinaniban apat kasi sila dito sayang. ah. An enemy has been slain. Apat sila doon. Papunta pa lang sila. Your team Mm. destroyed the turret. Lalo naman din Papunta na sa tayo. inyo kulit ha. I can do all the Initiate retreat. Lalo naman din kasi. Okay. Ako malalaglag ako rito. Our turret is under attack. Hey, muntik na. Very. Sabi na nga ba eh. Malalaglag. Dito, pakita ka dito. Saan? Pakita ka dyan yan, pakita ka. Pupuntahan ka niyan eh.
Nagpatay natin yan. Pumunta yung Sige, may tara, sanib tara, ako, tara, may tara. sanib ako. Tatlo tayo dito laban sa isa. Ayun o, palag. Ayan, sige. Invading jungle. Yun lang. Basag. Yun na, nakahold na. Utak! Ganyan, sana niyo yan. O, back na. Enemy has slain the turtle. 2 seconds. 2 seconds. Launch attack. May sanib na ako. Under attack. Let's keep pushing the lane. Tap muna ako. Nasaan si Idon? Let's keep pushing the lane. Ayun si Idon Chin eh. Ayun, nag-stop na na. Iwasan natin si Idon Chin. Ayan, na tatlo ah. Kaya ba to? Hindi kaya yan. Idon Chin eh. Understood. Wala tong top eh, oh. Wala nga tong top. Bakit na? Our turret is under Ang attack. sakit. Naku, Francis back. Our turret is under attack. Naputay pa ako nun. Aba. 06. 1514. Yan, patagalin mo lang, Fanny. Under attack. Oo nga. Cut mo lang. Cut lanes na lang. Yun lang. Buy time. Yun lang. Diretso lang yung cable. It's my job to help people. Skills and cooldown. Understood. Sabi pag Doctor calls me his little angel. May gamit ka na ba? I can't fly. Nagda-damage na lang ako ulit. Our turret is Walang under no attack. choice. Our turret has been destroyed. Shut down. manip ka na? Kill. Hindi pa. Great play. Hindi pa. Sige, may sanib ako. Kaso ba papunta sa'yo yung Carmilla. Okay na. Eh, nasa mid yung ano ah. Maglo-lord sila. Sige yan. Yun lang. Yan. Kaya yan. Naglo-lord. Sige, pamilya lang natin to. Sige, naka-chain. Tayo na yan. Yan, push. Naglo-lord yan. Sige, bigyan na natin yung lord. Let's keep pushing the lane. Your team Buy time. destroyed a turret. Kaya ba yung diretso? Sige, sa sanib ako. May sanib ako. Slain more. Sige, meron ako. Hindi, nandito sila galing. Pumunta sila sa mid eh. Papuntang mid yan. Yun lang. Atras na. Atras yan. Back. Understood. Wala pang item. Isang item pa. Packet na sila, packet. Bakit na sila? Naku, umakyat. Sa mapa, Fran, para maiwasan mo sila. Ayun na, 5 na. So, pag nakikita mo sila, Tingnan mo lang sa minimap. sila lahat, ayun. Magpupush na yan sila sa ano, sa top. Pumunta na sila sa gitna. Top Bago ka top dyan sa muna. gilid, diretso mo sa gilid. Our turret is under attack. Wala yung YSS ah. Hindi na ako ah. Attack enemy lord. Attack Ito enemy yung Carmilla. lord. Huwag na, may lord. Huwag mo nang lang din yan. Dito. Need to help. Muna tayo. Okay na. Our inhibitor turret is under attack. TP ka na muna, Francis. I can do all Maganda, the hindi rin chores papahuli ng buhay itong kampi natin. except cooking. Okay. Hindi yung sinang iwasan natin. Ayun na, nag-isa lang yan oh. Wala, hindi kaya. Bilis lang. Hindi kaya eh. Papunta na sa'yo ha. Papunta na Akin? sa'yo, Freya. The strength of my puppet is tangled up. Can you help me with that? Yun lang, hindi ka pa uli ng buhay yan. Legendary. Sabi ko lagi buy time. Buy time lang.
Cut lanes lang yung Fanny natin. Kaya, hindi yan makakapush kagad. Watch out for neck Oo, problems. mayroon tayong panin. Ay, tignan mo lang kasi yung mapa kung saan sila pupunta. Tatlo aakyat, si Ethan Shin nandito pa rin sa baba. Hindi, gaya ng Lord. Ako lagi magpapapapay. Sabihin, nakaputin sa kumo. Maganda yung pinapakita ng pani natin, oh, tsaka Freya. Puro buy time lang, oh. Oo, puro buy time yan. Oh. Dito sa mid ah. Sundan natin to. Pupunta nila to si Pani. Launch attack. Pwede to, ah. Hindi, sa gitna. Wala pa na nag-edit sa gitna. Every day. Launch attack. Huwag kang magpapakita. Back, wag yan. Masasaktan Muna yan. din yan. Pipa pipa. Kikika. Magka-item lang tayo. My puppet got tangled up. Can you help me with that? Sige, naka-ready yung sanib ko ah. Nasa mid yung YSS ah. Tsaka Carmilla. Pero baka papunta... hindi umabot. Sige, push mo yan. Abracadabra. Andito na, nasa mid na. Yan, dyan Uy. ako. Bukod. Sige. Walang sumunod, yun lang. Yan, ubos na. Yun, nabatay. Ano nangyari? Saan nagkaroon sila shield? Okay. Rose gold sub. Naka-rose gold. Sige lang. Di kaya, back na. Hindi ko masasaniban, sayang yan. Deads ako dyan. Push na lang yung mid, push mid. Push mid. May lagi kill ka na ba? Papi boom. Sayang. Huwag muna mag-lord. Push lang. Kulang na yung item. Yung Lord, oh. Baka Huwag muna mag-lord. halos full item ka na. Tingin naman din ang part. 15 seconds pa ah. Naglo-lord na yung YSS niya na. Sure na yun. The enemy has slain Lord. Pulpak na yun. Uy, back! Patay ka dyan, ah. Uy, ba't dyan ka? Doon ka sa torre ka pumunta. Sorry. Saan ka papunta? Ally has been slain. Yun nga iniiwasan natin si Ethan Shin, eh. Initiate retreat. Okay. Papi boom. Yan o, patay o. Kaya na pala o. O yan na, pwede na. Buy time ka lang para makapunta ka pa. Yung pala yun eh. Sinasabi ko sa Luis. Sinasabi ko sa team. Buy time ka sa yun. Okay. Sorry na. Hindi, tumuturo pa yung mga tropa natin, ah. Ayan yan, may sanib na ulit ako. Buwabagal na yung YSS ha, buwabagal na. Keep on smiling. It's important. Papi boom. Nakuha ba? Nakuha ata nung paano yung blue buff eh. Ay, masakit na yan. Ay, nakapatay pa nga. Makukulit kayo, ha. Buti na lang, may tagabayan na tayo dito. Okay, pasok. Papi boom. Yun lang. Pinasok ni Francis. Napakalupit. Isang diretso lang ulit. Walak tower na. Napakalupit. Isang diretso lang. Buy time? Grabe yung buy time ni Grabe mo. Kukulate ako. Galing. Kung nga ako kaya. Calculated pala, Sob. Calculated pala yun. Calculation yun. Napakalupit. Kaso chocolate. Oh. Wait, dalawa naman ba yun, Sob? Hindi pa chocolate si Fanny, not? Siyempre naman, Dave.
Ilalike kita, oh. Saan na yun? Oh. Kor, Diba? kor, 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 Good job. kor, 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 kor. Core daw, core daw.